आज हूँ जनवरी 8 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर मु आपनक पई नेकी आसीछि। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण मानक अनुरोध। तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेबे। एथिसह आपण केउ जिल्लारू ई वीडियो को देखुचंती कमेंट करी जणाई देबे। प्रथम खबर 5 दिन में मिलिबो सहायता। अदिनिया वर्षा क्षयक्षति 5 दिन मध्य चाषी पाखरे पहुंचीबो आर्थिक सहायता। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी एने सूचना देइछंती। से कहिसंती जे चाषी को प्रदान कराजिबो 292 कोटी क्षतिपूरण राशि। एई अर्थ ऑनलाइन रे जिलापाल मानकु दिया सारिलानी। 2 दिन हला सहायता राशि चाषी को बंटन आरंभ होईछि। 5 दिन भितरे राजस्व विभाग अर्थ राशि क्षतिपूरण भाव में पहुंची जीवो। जलसेचित जमी पाई हेक्टर पिछा 15,000 और अण जलसेचित जमी पाई 75,000 टंका रही। परवर्ती खबर आसाराम को जामिन। आत्मघोषित बाबा आसाराम बापू को मिलिला जामिन। देह असुस्थता जो 31 मार्च पर्यंत सुप्रीमकोर्ट अंतरीण जामिन प्रदान करिसंती। अर्थमूलक जामिन प्रदान करिसंती कोर्ट। एई समय से अनुगामी साक्षात करिपारिबे नहीं एवं साक्ष्य मानकु कौनसी प्रकार टैंपरिंग करने को चेष्टा करें नहीं। परवर्ती खबर अमल समय अघटन। धान अमल बेले घटीगला अघटन। सर्ट सर्किट रु अग्निकांड घटी जलीगला धान पेड़ा मेसीन। ट्रैक्टर सहित जलीगला प्राय 70 बस्ता धान। गत किछि दिन तले लगाण वर्षा जो चाषी को व्यापक क्षति होइतिला। जहा बलिथिला एबे निया लागी से सब मध्य जली जाइछि। हलिकोट ब्लॉक अंतर्गत बड़खेता वीरकृष्ण शरणपुर गाँव में एभली घटना घटी। परवर्ती खबर 8 कोटी रे भूत कोठी। सरकारी अनुदान खर्च होइछि। कोठा मध्य निर्माण होइछि किंतु लक्ष्य पूरण हेउनाई। केन्द्रापड़ा जिला गुआल सिंह पंचायत रे आवासिक छात्रावास निर्माण होइछि। सामाजिक शिक्षा अनग्रसर वर्ग और पछुआ वर्गर छात्र छात्री रही पाठ पढ़िबे बोली कहा जाउछि। 200 छात्री और 200 छात्रों रहणी पाई खर्च होइछि प्राय 8 कोटी टंका। कोठा निर्माण सरितिले मध्य ए जाई कामरे लागु नाही। परवर्ती खबर पाकिस्तान मागुला इंडोनेशिया नहीं गला। भारतर 2 पड़ोशी राष्ट्र पाकिस्तान और चाइना पड़ोशी हेबा परे मध्य केमिति संपर्क भल रहिबो तेने केबे चिंता करंती नाही बरं केमिति भारत रे अशांति सृष्टि हेबो एई कथा बेसी भाबिथांती। आ चीन सीमा को नहीं सबुबेले अशांति सृष्टि करे ये किछि नुआ कथा नुहे। हेले एबे ब्राजिल और चीन पाकिस्तान को जेउपरि भाबरे चकमा देइछि ताहाकु नै पूरा विश्व रे चर्चा हेउतिबा बेले भारतर गुरुत्व पूरा देश रे बढितिबा स्पष्ट होइछि। कारण ब्रिक्स पाकिस्तान शामिल हेबाकु आवेदन करितिबा बेले इंडोनेशिया पाइछि स्थान जहाकु नै रागरे रक्त चाउल चबाउछंती उभय पाकिस्तान और चाइना। परवर्ती खबर परमाणु को नै अमेरिकार बड़ निष्पत्ति। भारत उपरे काहे केते दिन हेलानी परमाणु प्रतिबंधक लगाइथिबा अमेरिका एबे सेही प्रतिबंधक हटाइबाकु जाउछि। पाखापाखि 20 वर्ष पूर्वरु लागिथिबा प्रतिबंधक हटि जिबाकु प्रक्रिया मध्य आरंभ होइछि। एमिति हेले भारतर बड़ कूटनैतिक विजय हेबो बोली कहा जाउछि। परमाणु विद्युत उत्पादन केंद्र माध्यम रे अधिक शक्ति उत्पन्न करा जाय। 2007 मसिया रे अमेरिकार तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थिबा बेले अमेरिका और भारत मध्य चुक्ति स्वाक्षरित होइतिला। चुक्ति अनुसार अमेरिका को भारत को आणविक प्रजुक्ति विद्या विक्रय करबाकू अनुमति दिया जाइतिला। हेले परवर्ती समय चुक्ति रे बाधा देखा देइतिला। तेणु पूर्व लगा जाइथिबा प्रतिबंधक हटाइबाकू योजना करा जाइछि। परवर्ती खबर ओडिशार आउ एक बाघ पहुंचिला पश्चिम बंग रे। रागिकी ममता कहिले ओडिशा सरकार शीघ्र टीम पठाई बाघ को नहीं जाओ। बाघ आलू नुहे जे ममता सरकार रखिदेबे। राज्य जंगल मंत्री को अभियोग पर रागिले ममता। बाघ उद्धार नहीं ओडिशा सरकार वन विभाग को कले टार्गेट को ओडिशा फेराइबा परे जोर धरिला राजनीति। आउ एक बाघ बेंगल चली जाइथिबार आनिले अभियोग। जदि ओडिशा जंगल रे जागा नहीं ताहले आम बाघर अभयारण्य रे बाघ को रखिदेबा को कही ममता करिसंती कटाक्ष। तम जंगल रे जागा नहीं जदि बाघ को आमको दे दियो। रागी की खोला मंच रे एपरी ममता आह्वान देइछंती। परवर्ती खबर फेब्रुआरी 5 रे दिल्ली निर्वाचन घोषणा हला। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन तारीख फेब्रुआरी 5 तारीख रे पड़िबो दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पई भोट। समस्त 70टी जाक आसन पई गोटिए पर्याय रे भोट पड़िबो। यापर फेब्रुआरी 8 तारीख रे आसिबो दिल्ली निर्वाचन फलाफल। निर्वाचन कमिशन को सूचना मुताबक एथर 1.55 कोटी भोट दिल्ली सरकार बाछिबाकू भोट देबे। परवर्ती खबर कोयला खनि रे पानी पसिले श्रमिक। आसाम रो डिमा हसाओ जिला शिल्प सहर उमरांग सोर रे एक बड़ दुर्घटना घटिछि। 300 फुट गभीर खनि खोलिबा बेले पानी पसिजिबारु 9 जन खनि श्रमिक फसी रहिछंती। जाहा उपरे प्रशासन पक्षरु उद्धार कार्य आरंभ होइछि। एई अंचल मेघालय सीमा निकट रे रहिछि। श्रमिक माने 50 रु 100 फुट मध्य रे फसी रहितिबा कहा जाउछि। परवर्ती खबर राति 9टा जाए राज्य संग्रहालय खोला रहिबो एने सूचना जारी करिसंती संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज। वर्तमान राज्य संग्रहालय 5:30 जाए खोला रहुछि। प्रवासी भारतीय दिवस पई राज्य संग्रहालय राति 9टा जाए खोला रहिबो। 12 तारीख पर्यंत राति 9टा जाए खोला रहिबो ए राज्य संग्रहालय।
परवर्ती खबर 7 मासरे 2.4 लाख कोटी निवेश ओडिशा शिल्प मंत्री संपत स्वाई मंगलवार कहते जे नूतन सरकार प्रथम 7 मास मध्य राज्य में 2.4 लाख कोटी टंकार मूल्यर पुंजी विनियोग करिसेंती। एही विनियोग गुड़िक प्राय 1.81 लाख नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिबो। नूतन सरकार उपलब्धि को वर्णना करी से कहते जे समय मध्य 134 प्रमुख शिल्प प्रकल्प अनुमोदन लाभ करिछि। आसिला परवर्ती खबर खाउटी को बड़ आश्वस्ति कमिला बिलाती दाम। भारतीय एनालिटिकल कंपनी क्रिस्लो रिपोर्ट मुताबक डिसेम्बर मासरे घरोई व्यंजन दाम 3% कमिछि। आलू टमाटर दर कमिबा कारणरू ए परिवर्तन देखिबाकू मिलिथिला। आलू टमाटर दर कमिबा कारणरू एपरि परिवर्तन देखिबाकू मिलिछि। जनवरी रे मध्ये आलू एवं बिलाती दाम कम रहिबा नै आकलन करिछि एई एनालिटिक कंपनी। जनवरी मासरे आलू एवं टमाटर रेट 3 टंकारु 9 टंका पर्यंत कमिछि। मासरे टमाटर दर 8% कमिछि। परवर्ती खबर बीजेपी सदस्य नुहंती जोगी। समाजवादी पार्टी सभापति अखिलेश यादव दाबी करिसेंती जे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता दलर सदस्य नुहंती। लखनऊ रे एक सांबादिक सम्मेलन रे अखिलेश ए आश्चर्यजनक दाबी करिसेंती। वास्तव में एसपी मुख्यालय रे एक सांबादिक सम्मेलन रे अखिलेश बीजेपी विधायक नंद किशोर गुरुजारंक बयान विषय रे उल्लेख करिसेंती। गुरुजारंक नाम न नहीं अखिलेश कहते जे जने विधायक कहते जे प्रतिदिन 50,000 गाई प्रतिदिन हत्या करा जाउछि। प्राय विधायक भूल होई पारंती किंबा ए सत्य जे प्रतिदिन 50,000 गाई हत्या करा जाउछि। बीजेपी विधायक माने कहते जे जदि आज बीजेपी सरकार नथांते किंबा मुख्यमंत्री नथांते तेबे सेमाने मुख्यमंत्री को बासभवन रे प्रवेश करिथांते। से बोधवे जानी नाहंती जे तांकर मुख्यमंत्री जे बीजेपी सदस्य नुहंती। परवर्ती खबर एमकेसीजी रे अग्निकांड। महाराज कृष्णचंद्र गजपति मेडिकल रे अग्निकांड। एमकेसीजी पुराना मेडिसिन बिल्डिंग रे निया लागितिबा जणा पड़िछि। एसी शॉर्ट सर्किट रो निया लागि जाइतिबा बेले सुरक्षा कर्मी माने निया को आयत्त करिसंती। तेबे पुराना मेडिसिन बिल्डिंग रे केही नथिबा बेले एपरि अग्निकांड होइछि जदि कहबा एक बड़ दुर्घटना टली जाइछि। आसिला परवर्ती खबर बारवाटी रे हेबो नै साधारणतंत्र दिवस। कटक बारवाटी स्टेडियम रे हेबो नै साधारणतंत्र दिवस। एने सूचना देले कटक जिलापाल दत्तात्रय बी सिंधे। मैच आयोजन हेबाको थिबारु साधारणतंत्र दिवस पालन हेबो नै बोली कटक जिलापाल कहचंती। बारवाटी स्टेडियम परिवर्ते एथर बिडानासी मिनी स्टेडियम रे पालन हेबो साधारणतंत्र दिवस। परवर्ती खबर बड़ धरणर भूकंप 95 मृत। राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत देशर अनेक राज्य में भूमिकंपर झटका अनुभूत होइछि। एहार केन्द्र को नेपाल तिब्बत सीमा बोली कहा जाउछि। एहार तीव्रता 7.1 बोली कहा जाउछि। मिलिथिबा सूचना मुताबक ए पर्यंत 95 जनक जीवन जाइछि। भारत रे दिल्ली एनसीआर पश्चिमबंग और बिहार रे भूमिकंप अनुभूत होइछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर विमान बंदररु 10 कोटी मारिजुआना जबत 2 जन गिरफ। भुवनेश्वर बिजू पट्टनायक विमान बंदररु बड़ धरणर एरिजुआना जबत होइछि। 9 केजी 524 ग्राम मारिजुआना जबत करिछि कस्टम्स विभाग। 2 महिला को गिरफ करी कस्टम विभाग पक्षरु पचराउचरा चलिछि। जबत मारिजुआनार मूल्य 10 कोटी टंका हेबो। गिरफ महिला जनक कालुआलामपुर आसीथिले। परवर्ती खबर थरिला उत्तर भारत। मंगलवार सकाळु सकाळु थरिछि उत्तर भारत। नेपाल रे बड़ धरणर भूकंप होइतिबा बेले बिहार पश्चिमबंग समेत दिल्ली एनसीआर रे झटका अनुभूत होइछि। तबे वर्तमान सुधा कोनोसी क्षयक्षति संपर्क रे सूचना मिली नाही। रिक्टर स्केल रे तीव्रता 7.1 रहितिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर कोणार्क रे जयशंकर। कोणार्क रे वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर कोणार्क व्याख्यान केन्द्र बुली देखिचंती वैदेशिक मंत्री। सूर्य मंदिर परिदर्शन पर पुरी गस्तरे जिबे केन्द्र मंत्री को कोणार्क गस्त को नहीं त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। कोणार्कर विभिन्न संवेदनशील स्थान रे पुलिस मुतयन होइछंती। पुरी जिलापाल और एसीपी प्रत्यक्ष तत्वावधान रे कोणार्क रास्तार सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन पई 5 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिछंती एस जयशंकर। परवर्ती खबर देश में पुणी बाहरिले एचएमपीवी पॉजिटिव। नागपुर रे 2 जन पॉजिटिव चिन्हट। कर्णाटक गुजरात तमिलनाडु परे महाराष्ट्र रे एचएमपीवी भाइरस चिन्हट। नागपुर रे 2 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। नागपुर एक घरोई डाक्तरखाना रे चिकित्सित हेउथिबा 2 जनक ठारे एचएमपीवी भूताणु थिबा रिपोर्ट रे जणा पड़िछि। आक्रांतक मध्य रे जणे 7 वर्षर आ जणे 13 वर्षर पिला रहिछंती। परवर्ती खबर नई भितरे शहीद को खोजा चलीछि। बिजापुर माओ हमला रे जवान शहीद घटना। नई मध्य चली शव खोजा। छत्तीसगढ़ बिजापुर अंबेली गाँ निकट में घटिथिबा विस्फोरण तीव्रता एते अधिक थिला जे एबे मध्य जल स्थल रे जवान को मर शरीर अवशिष्ट अंश खोजा चली। विशेषकर मृत ड्राइवर शव एजाए मिली नथिबारु घटना स्थल रे चली खोजा। परवर्ती खबर रमेश बिधुरी बोल मानुनी तुंड कहले अतिशी तांको बापा परिवर्तन कर देइछंती। बीजेपी नेता रमेश बिधुरी पार्टी रे बाड़ी बता नाही कौन कहउचंती बोधुए किछि जानि पारु नाहंती। केबे प्रियंका को गाल परी रास्ता बनाइबा कथा कहउचंती
ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ କେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶି ତାଙ୍କ ବାପା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଚାରିଆଡୁ ଫସିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ରମେଶ ବିଦୁରୀ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ମାମଲା ଥମି ନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶିଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ନେତା ଜଣକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କରାଯାଉଛି ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମ୍ମିଳନୀ। 3 ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପୁରୀରେ ଜମୁଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭିଡ଼। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ବେଳାଭୂମି ବୁଲିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। ଚଳିତ ମାସ 8 ରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 18ତମ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅପରୂପ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପୁରୀ ସଜେଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡର ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ HMPV ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଡରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମାହାଲିଂ। କେହି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିବ ତାକୁ ପାଳନ କରାଯିବ। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭୟଭୀତ ହେବାର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନାହିଁ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦେଶରେ ଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ବିଦେଶରେ ଲୁଚୁଥିବା ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଭାରତ ପୋଲକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 10:30ରେ ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ଭାରତ ପୋଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଣ୍ଟରପୋଲର ଧାଡିରେ CBI ଭାରତ ପୋଲ ନାମକ ଏକ ସାଧାରଣ ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର କାନନରେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ନାନା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଏକାମ୍ର କାନନ। 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରକ୍ତରେ ଭିଜିଲା ଶୁଲିଆ ପୀଠ। ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଆଗରେ ପୁଣି ଥରେ ହାର ମାନିଲା ପ୍ରଶାସନର ସଚେତନତା। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଭିଜିଲା ଶୁଲିଆ ପୀଠ। ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବଳି। ବିଧି ରକ୍ଷା କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶକ ସାଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ କୁଲତାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଖଇରଗୁରା ଓ କୁମୁରିଆ ଶୁଲିଆ ପୀଠରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୁଲିଆ ଯାତ୍ରା। ଶୁଲିଆ ପୀଠରେ ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଡ଼ିଲା ଡବଲ ଡେକର ବସ୍। ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 5ଟି ଡବଲ ଡେକର 10ଟି ହପ୍ ଅନ୍ ଅଫ୍ ବସ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ 25ଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବସ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ରେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଯାତାୟାତ କରିବେ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୀ ଭିତରେ ଯାତାୟାତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ସ୍ଥିତି କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ରାସନ କାର୍ଡ ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଯାହା ସରକାରୀ ରାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଜନୀନ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ PDS ଅଧୀନରେ ଅଭାବୀ ପରିବାରକୁ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ ମୋଡରେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ www.odisha.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ନାଁରେ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 2ଟି ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଳନ୍ତରା ଥାନା ଓ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାବି ଜ୍ୱାଇଁ ଆକାଶ ପାଠକ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2025ରେ କମିବ GDP। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ 2025 ଖରାପ ଖବର ଆଣିଛି, ଯାହା ଏବେ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କମ୍ ରହିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଏହା 8.2% ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଖସି ଆସି 6.4% ହାରରେ ବଢ଼ିବ। ଜାତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2025ରେ କମିବ GDP। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଆମେରିକାର 51ତମ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେବ କାନାଡା। କାନାଡାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ଥର କାନାଡାକୁ ଆମେରିକାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ମତ ଦେଇଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ପୁନର୍ବାର ସମାନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ଥର କାନାଡାକୁ ଆମେରିକାରେ ମିଶାଇବା ନେଇ ମତ ଦେଇଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ପୁନର୍ବାର ସମାନ ମତ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାନାଡାକୁ ଆମେରିକାରେ ମିଶିଯିବାକୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। 51ତମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବେ କାନାଡା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।